Béni soit le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de chacun d'entre nous ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Alors que le Seigneur soit béni. Le frère Staff va interpréter pour nos bien-aimés qui ne comprennent pas bien le français, qui ne parlent que l'ukrainien. Remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes là devant ta sainte présence. Seigneur, conduis toutes choses dès maintenant. Nous te soumettons, Seigneur, ce temps de ta parole. Sois celui qui va parler au travers de ma bouche. Pour faire du bien à ton peuple. C'est vrai que nous sommes venus pour t'adorer. Mais Seigneur, dans ton amour, tu veux nous parler. Tu veux nous instruire. Car tu ne veux pas que nous soyons ignorants. Alors Père, s'il te plaît, que nos cœurs te soient soumis maintenant. Seigneur, que notre cœur soit comme une bonne terre qui va recevoir une bonne semence, qui va produire des fruits qui vont glorifier ton nom. Seigneur, ne regarde pas à l'état de nos cœurs. Tu connais toutes choses. Nous venons, Seigneur, nous repentir. Pour avoir été négligents. Pour avoir eu moins de communion avec toi. S'il te plaît, Seigneur, ne tiens pas rigueur. Mais visite-nous. Que le ciel soit ouvert au-dessus de nous. Et que tes saintes œuvres soient manifestes dans l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. La parole de ce dimanche de Pentecôte est intitulée Vivre la Pentecôte aujourd'hui. Les textes sur lesquels nous allons baser la prédication seront Joël chapitre 2, versets 28 à 29, et Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Nous allons lire Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes.
et vos jeunes gens и ваши юноши des visions. видения, Même sur les serviteurs даже на служителях et sur les servantes, и на служительницах dans ces jours-là, в эти дни je répandrai mon esprit. я дам Духа Своего. Disons Actes chapitre 2. Прочитаем Акт 2 главу. Le verset 1er jusqu'au verset 4e. Первый и четвертый стихи. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble При наступлении Дня Пятидесятницы они были вместе, dans le même lieu. в одном месте. Tout à coup, И в одно мгновение il vint du ciel un bruit сделался великий шум с неба, comme celui d'un vent impétueux. как бы кто сильного ветра, несущегося сильного ветра. Et il remplit И он наполнил toute la maison où ils étaient. весь дом, Assis. где они были. Des langues semblables à des langues de feu Языки, похожие на языки пламени, leur apparurent, им появились, séparées les unes des autres, отдельные один от других, et se posèrent sur chacun d'eux. и расположились на каждом из них. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. И они были все наполнены Духом Святым. Et se mirent à parler en d'autres langues, И одни говорили другими языками, selon que l'Esprit так как Дух Святой leur donnait de s'exprimer. давал им выражаться. Amen. Аминь. Vous et moi, nous avons toujours, en tout cas je le crois, été fascinés Все вы, я думаю, были удивлены par ce récit de la Pentecôte. этим событием в Пятидесятницу. Beaucoup de chrétiens se demandent Много христиане спрашивают, s'il est encore possible возможно ли это все еще? de vivre Проживать cette même expérience dans l'Église. то же самое, что прожили ученики в то время. Laissez-moi vous dire que, bien sûr, que oui. Дайте мне сказать, что это возможно. Nous allons voir Мы увидим с вами, comment vivre la Pentecôte aujourd'hui. как прожить Пятидесятницу сегодня. D'abord, mes frères et sœurs, Изначально, братья и сестры, nous devons comprendre мы должны понять с вами, que dès l'instant в то время, que nous avons confessé как мы сказали, Jésus-Christ что Иисус Христос comme le Seigneur et Sauveur de nos vies, есть наш Господь в нашей жизни. nous avons tous reçu Мы все получили le don gratuit de Dieu, дар Божий бесплатный, le Saint-Esprit, Духа Святого, survenant sur nous который пришел на нас et habitant en nous. и который живет в нас. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Вы осознаете это? L'Esprit de Dieu Дух Божий habite en chacun de nous живет в каждом из нас et fait de nous le temple du Dieu vivant. и делает из нас храм Богу живому. Peu importe comment vous êtes nés, Без разницы, как вы родились, peu importe comment vous avez grandi, без разницы, как вы росли.
peu importe les douleurs dans votre cœur, без разницы ваши трудности в вашем сердце, peu importe les circonstances de votre vie, без разницы обстоятельства вашей жизни, l'Esprit de Dieu est venu habiter en vous. Дух Божий сошел в ваше сердце, чтобы жить в вас. Alors nous allons voir comment vivre la Pentecôte aujourd'hui. Мы посмотрим сейчас, как вы проживать Пятидесятницу сегодня. En effet, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Сегодня это Пятидесятница. Cela s'est passé il y a plus de 2000 ans. Все произошло больше, чем 2000 лет назад. Nous allons donc parler de cet événement Мы говорим об этом событии. extraordinaire. Невероятное событие. Cet événement raconté dans le livre des Actes des Apôtres Это событие, которое описано в Деяниях. n'est pas seulement Это не всего лишь un souvenir для воспоминаний, de l'Église primitive. для первой церкви. La Pentecôte n'est pas une fête Пятидесятница это не праздник, du passé. который в прошлом. Elle est une réalité aujourd'hui. Это сегодняшний. Alléluia. La Pentecôte est une réalité aujourd'hui. Пятидесятница это реальность сегодня. Dans le livre des Actes des Apôtres, В Деяниях апостолов, au chapitre 2, во второй главе, les disciples sont réunis ученики собрались вместе dans la chambre haute. в комнате. Ils sont dans l'attente, Они в ожидании, selon la promesse que le Seigneur leur avait faite, согласно обещанию Господа, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, не уходить с Иерусалима, car le consolateur promis так как обещанный утешитель leur sera envoyé. будет им отправлен. Ils sont dans la prière aussi Они в молитве et dans l'attente. и в ожидании. Ils sont encore marqués par la peur. Они все еще боятся. N'oublions pas que Jésus Не забываем, что Иисус avait été crucifié был распят par les Romains римлянами. et les Juifs leur étaient hostiles. И евреи, они были рассеяны. Ils étaient dans l'incertitude. Они были в неуверенности. Ils n'avaient pas compris tout ce que le Seigneur leur avait dit. Они не поняли всего, что произошло. Ils étaient aussi dans le doute. Они были в сомнениях. Mais pendant qu'ils étaient en prière, Но в то время, когда они молились, soudain le Saint-Esprit descend sur eux в одно мгновение Дух Святой спустился на них, comme un vent puissant как ветер мощный, et des langues de feu и языки пламени apparaissent sur chacun d'eux. появились на каждом из них. Ces hommes simples, Эти люди простые, ces hommes du peuple, эти люди из народа en un instant, в одно мгновение deviennent des témoins стали свидетелями courageux смелости pour Christ. для Иисуса Христа. Leur vie change complètement. Ихняя жизнь изменилась. Leur vie est totalement bouleversée. Ихняя жизнь изменилась. La Pentecôte, c'est cela. Пятидесятница это. Dieu qui vient habiter le cœur de l'homme Бог, который приходит в сердце, pour le transformer. чтобы его изменить. C'est cela l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Вот оно дело Духа Святого. L'Esprit de Dieu ne vient pas nous transformer Дух Святой не приходит, чтобы нас изменить, pour que nous devenions des super-héros, чтобы мы стали супергероями. mais l'Esprit de Dieu Но Дух Святой vient habiter dans nos cœurs
приходит жить в наших сердцах, pour transformer nos cœurs чтобы изменить наши сердца et les soumettre à la volonté de Dieu. и отдать их на волю Божию. Alléluia. Beaucoup pensent Многие думают, qu'ils soient convertis ou pas, пришли они или не пришли, que Dieu est loin, что Бог далеко, que Dieu est très loin, что Бог очень далеко, que Dieu est silencieux, что Бог молчит, parce qu'on s'est confié en lui потому что мы доверились et Ему, qu'on n'a toujours pas de réponse. но мы не получаем ответа. Beaucoup pensent que Dieu est tellement saint qu'il est inaccessible. Люди думают, что Он настолько свят, что Он недоступен. Pourtant, Но la Pentecôte Пятидесятница nous rappelle напоминает нам, que Dieu est proche de nous, что Бог Он близок к нам, que Dieu est même très proche de nous. что Бог Alléluia. очень близок к нам. Mes frères et sœurs, Братья и сестры, le Saint-Esprit n'est pas une idée Дух Святой это не идея ou une émotion passagère. или эмоции, которые проходят. On est dans un rassemblement, Мы собрались, on ressent des émotions qui nous montent partout, on tremble, on ne sait pas contrôler notre joie et nos émotions. мы чувствуем разные эмоции, мы не можем себя Le контролировать. Saint-Esprit n'est pas cela. Дух Святой это не это. Par moments, on confond nos émotions Иногда мы путаем наши avec эмоции la présence de l'Esprit de Dieu. с присутствием Духа Святого. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Дух Святой это живой, Elle est une présence en nous qui est vivante. и Он присутствует в нас в жизни. Elle s'exprime de diverses façons. Он выражается разными способами. Quand Jésus promet l'Esprit Saint, Когда Иисус пообещал Духа Святого, il promet un consolateur. Он предлагает утешителя. Pourquoi un consolateur? Почему утешителя? Car il sait que parmi son peuple, nombreux comme ce matin, ont des cœurs brisés, Потому что Он знает, что ont многие des cœurs affligés, из Его народа имеют уставшие сердца, ont des cœurs qui sont prêts à tout abandonner. имеют сердца, которые готовы бросить. Alors il nous envoie un consolateur И Он отправляет утешителя, pour nous apaiser, чтобы нам помочь, pour nous rassurer, чтобы нас уверить, pour nous fortifier. чтобы нас укрепить. Quand Jésus promet l'Esprit Saint, Когда Иисус пообещал Духа Святого, il nous envoie une force Он отправил нам силу, pour traverser les déserts, чтобы пересекать пустыню, pour traverser les épreuves, чтобы проходить испытания, pour traverser les moments difficiles. чтобы проходить тяжелые моменты. Quand Jésus-Christ promet le Saint-Esprit, Когда Иисус пообещал Духа Святого, il nous promet une lumière Он пообещал свет, pour nous éclairer dans les ténèbres de dehors. чтобы нас осветить в темноте внешней. Il nous promet la lumière Он нам пообещал свет, pour nous montrer le chemin. чтобы показать нам путь. Et cette promesse И это обещание est encore valable aujourd'hui, доступно еще ce сегодня, matin. в это утро. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde Братья и сестры, мы живем в мире, qui est rempli de bruit de tout genre. который наполнен шумами разными. Un monde qui est rempli de stress, Мир, который наполнен стрессом, qui est rempli d'angoisse. наполнен печалью. En effet, au milieu de nous, Но между нами beaucoup sont fatigués. многие устали. Beaucoup sont fatigués d'avoir essayé, d'avoir tenté. Многие устали пробовать и пытаться. Ils sont fatigués à l'intérieur d'eux Они устали внутри себя. et ils sont désespérés. И они потеряли надежду. On peut avoir une maison, Мы могли иметь дом, la maison qu'on a toujours rêvé d'avoir. о котором мы всегда мечтали. On peut avoir le travail qu'on a toujours voulu avoir. Мы можем иметь работу, которую мы мечтали. On peut former des projets. Мы можем делать проекты. On peut avoir une famille aimante, Мы можем иметь хорошую семью, bien constituée. хорошо составленную. On peut avoir la vie sociale qu'on a toujours rêvé.
Мы можем иметь жизнь социальную. On peut avoir un compte en banque bien rempli. Мы можем иметь хороший счет в банке. Et pourtant, Но в этом se sentir complètement vide можем чувствовать себя пустым à l'intérieur de nous. внутри нас. Et ce vide И эта пустота a la forme de Dieu. Alléluia. заполняется Богом. Ce vide, c'est l'absence de Dieu dans nos cœurs. Эта пустота – это отсутствие Бога. Car en vérité, Потому что поистине l'être humain человек ne peut vivre не может жить sans son Créateur à l'intérieur de lui. без своего Создателя внутри него. Nous avons besoin de la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Мы нуждаемся в Боге, чтобы Он жил внутри. Voilà pourquoi Вот почему. l'homme cherche Человек ищет. Dieu par tous les moyens qu'il veut, Бога ищет любыми способами. à travers les réflexions philosophiques, Через философию, à travers les religions, через религию, à travers les œuvres de l'ennemi, à travers les œuvres mortes, à travers les expériences spirituelles. через дела врага, через дела. Tout cela, c'est l'homme qui cherche à remplir le vide de Dieu en lui. Все это попытки наполнить себя, эту пустоту. Mes frères, la Pentecôte Но Пятидесятница vient répondre пришла напомнить нам à cette soif profonde de l'homme об этой жажде, которую имеет человек pour son Créateur. для своего Создателя. En effet, beaucoup ne comprennent pas Многие люди не понимают, que dans leur recherche что в их поиске du spirituel, духовном, en fait, ils sont en train de rechercher, что они ищут на самом de деле, combler le vide заполнить пустоту de leur Créateur dans leur cœur. ихнего Создателя в своем сердце. Le Saint-Esprit Дух Святой vient renouveler приходит, чтобы обновить l'âme fatiguée et brisée. душу уставшую и разбитую. Le Saint-Esprit apporte la paix dans nos cœurs. Дух Святой дает мир в наши сердца. Là où il y a le trouble, Где есть сомнения, il apporte l'espérance. Он приносит надежду. Là où il y a le découragement, Где есть безнадежность. vivre la Pentecôte aujourd'hui, Жить Пятидесятницу сегодня c'est croire que Dieu agit encore dans nos vies maintenant. – это верить, что Бог действует в нашей жизни сегодня. Le Saint-Esprit transforme nos Дух cœurs. Святой изменяет наши сердца. Quand on regarde les disciples avant la Pentecôte, Когда мы смотрим на учеников до Пятидесятницы, ils étaient cachés, они спрятались, ils avaient peur, они имели страх, ils doutaient, они сомневались, ils n'étaient pas sûrs. они не были уверены. Mais après la Pentecôte, Но после Пятидесятницы on les voit мы их смотрим annoncer l'évangile проповедовать Евангелие avec audace, с смелостью, avec assurance. с уверенностью. Le même esprit Тот же самый Дух veut transformer nos vies aujourd'hui. хочет изменить нас сегодня. Ce même esprit Тот же самый Дух, qui est descendu который спустился sur les disciples de Jésus на учеников Иисуса Христа et les a transformés, и изменил их. ce même esprit aujourd'hui Тот же самый Дух сегодня veut transformer ta vie. хочет изменить твою жизнь. Ce même esprit Тот же самый Дух veut faire de toi un témoin vivant et puissant de Jésus-Christ. хочет сделать из тебя свидетеля живого и могущественного. Mais hélas, Но Иаиль parfois, иногда, et même très souvent, и даже очень часто,
nous sommes prisonniers de nos peurs. Мы являемся рабами нашего страха. Même tout en sachant Даже если мы знаем, que l'Esprit de Dieu demeure en nous, что Дух Святой живет в нас, nous sommes prisonniers de nos peurs. мы рабы страха. Nous avons peur de notre avenir. Мы боимся будущего. Nous avons peur du regard des autres. Мы боимся взглядов других. Nous avons peur de ce que les autres vont penser de nous. Мы боимся, что люди подумают о нас. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur, Мы боимся не быть на высоте, de ne pas être capable. быть неспособными. Mais sachons une vérité. Но знаем правду. Le Saint-Esprit ne supprime pas toutes nos difficultés, Дух Святой не удаляет все наши трудности, mais il nous donne но Он нам дает. Le Saint-Esprit ne supprime pas toutes nos difficultés, Дух Святой не стирает все наши трудности, mais il nous donne но Он нам дает la force de les traverser. силу, чтобы их пересекать. Alors, bien-aimés, je Возлюбленные, ne connais pas l'histoire que tu traverses maintenant. я не знаю твою историю, которую ты видишь. Si tu es découragé, Если ты безнадежен, si même tu es prêt à abandonner la foi если ты готов бросить веру à cause des difficultés, по причине трудностей, à cause des incompréhensions, потому что ты не понимаешь, laisse-moi te dire, дай мне сказать тебе. tu as peur, c'est peut-être la vérité, Ты боишься, это правда. mais sache que le Saint-Esprit en toi Но знай, что Дух Святой в тебе te donne la force тебе дает силу et la capacité и возможность de traverser tes peurs, пересекать твой страх, de passer au-dessus de tes peurs. переходить этот страх. Sache aussi Знай также, que tes peurs ne te définissent pas, твои страхи не определяют тебя, mais l'Esprit de Dieu en toi но Дух Святой, который в тебе, est celui qui te définit le mieux. Он тебя определяет лучшим образом. Avec l'Esprit de Dieu en toi, С Духом Святым, который в тебе, tu peux tout. ты можешь все. Tu peux absolument tout. Ты можешь все. Alléluia. En effet, l'Esprit de Dieu agissant en nous Дух Святой, который действует в нас, va transformer la colère qui existe dans nos cœurs изменит наши страхи, которые en pardon. в прощении. Car de nous-mêmes, il nous est très difficile Потому что даже нам очень трудно de pardonner celui ou celle qui nous a fait du mal. прощать других, которые нам сделали зло. Cela n'est pas donné au cœur de l'homme. Это не дано сердцу человека. Le cœur de l'homme qui est blessé, qui a subi le mal, Сердце человека, которое получило удар, va réagir normalement по-нормальному реагирует, par la vengeance. что местью. Tu m'as fait mal, Ты мне сделал больно. je vais aussi te faire mal, Я сделаю тебе больно. pour que tu ressentes exactement Чтобы ты ce почувствовал, que j'ai senti quand j'ai eu mal. что я почувствовал эту боль. Mais l'Esprit de Dieu en nous Но Дух Святой, который в нас, nous convainc de pardonner, убеждает нас, чтобы простить. nous donne la capacité de pardonner Дает нам силу, чтобы простить. là où notre cœur résiste. Там, где наше сердце сопротивляется. L'Esprit de Dieu en nous Дух Святой, который в нас, a seul Он единственный, la capacité имеет эту возможность de transformer la tristesse en nous изменить нашу en espérance. безнадежду в надежду. L'Esprit de Dieu en nous Дух Святой, который в нас, a la capacité имеет эту возможность de transformer l'égoïsme поменять эгоизм en amour в любовь vers l'autre. к другому человеку. L'Esprit de Dieu en nous Дух Святой, который в нас, est seul capable
Он единственный, de transformer nos peurs который может изменить наш страх en courage, в смелость, tout comme les disciples. так как и ученики. Les disciples de Christ avaient toutes les raisons d'avoir peur, Ученики, они были вправе бояться, car il avait été interdit à quiconque потому что это было запрещено всем. de parler de Jésus, Говорить о Иисусе Христе. sous peine de subir le même sort que Jésus avait subi. Проживать ту же самую жизнь, что Иисус. Humainement parlant, Говоря по-человечески, ils avaient toutes les raisons d'avoir peur. они были вправе бояться. Mais le Saint-Esprit survenant sur eux Но Дух Святой, который пришел к ним, a vaincu la peur победил страх et leur a donné le courage и дал им смелость d'annoncer l'Évangile. говорить Евангелие. Alléluia. Voilà ce qu'est la vraie Pentecôte. Une transformation à l'intérieur de nous. Вот что такое настоящая Пятидесятница. Это изменение в нас. Et vous savez, cette transformation И вы знаете, это изменение ne demande pas des formules magiques, не требует от нас des formules compliquées. форму сложную. Cette transformation Это изменение commence souvent dans les choses très simples, начинается в простых вещах, comme таких как une prière молитва, sincère. чистая, Alléluia. Une prière sincère честная молитва, qui vient d'un cœur repentant, которая qui приходит vient d'un cœur reconnaissant. признательного сердца. Cela commence à transformer nos cœurs. Это начинает изменять наше сердце. Comme un pardon accordé, Такие как прощение, comme une parole de paix, слово мира, comme une main tendue как вытянутая рука vers celui qui est désespéré, к тому, кто без надежды, comme une fidélité quotidienne envers Dieu. как верность ежедневная к Богу. La Pentecôte nous pousse vers les autres. Пятидесятница толкает нас к другим. La Pentecôte nous pousse à sortir de notre zone de confort. Пятидесятница толкает нас выйти. Le jour de la Pentecôte, В день Пятидесятницы les disciples ne sont pas restés enfermés. ученики не остались закрытыми. Ils sont sortis vers le monde extérieur. Они вышли к внешнему миру. Le Saint-Esprit ne nous enferme pas Дух Святой не закрывает нас et il ne le fera jamais. и не сделает так никогда. Au contraire, il ouvre nos cœurs vers les autres. Наоборот, Он открывает наши сердца к другим. Alors aujourd'hui, vivre la Pentecôte Таким образом, жить Пятидесятницу сегодня signifie означает aimer dans un monde любить в мире parfois dur. иногда трудно, En effet, le monde qui nous environne n'est pas facile. потому что мир, который нас окружает, нелегкий. Certains d'entre nous ont la grâce et la faveur Мы имеем милость d'être nés dans des familles agréables, родиться в хорошей семье, où tout est facile, где все легко, où tout est simple, где все просто, où on se respecte, где уважают друг друга, où on s'aime sincèrement. где мы любим друг друга. Mais d'autres n'ont pas cette grâce, Но другие не имеют этой милости. sont nés dans des familles compliquées, Рождены в семье трудной, dans des familles qui dysfonctionnent. которые рассыпаются. Alors, vivre la Pentecôte, Жить Пятидесятницу, c'est aimer любить ce monde dur, этот трудный мир, à l'exemple de ces familles dures. свою семью трудную, C'est apporter la paix là où il y a des conflits. приносить мир там, где есть конфликты, C'est écouter ceux qui souffrent, слушать того, кто страдает, être sensible
à la souffrance des autres. быть чувствительным к страданиям других, C'est témoigner notre foi рассказывать о нашей вере avec simplicité. в простоте. C'est cela vivre la Pentecôte aujourd'hui. Это значит жить Пятидесятницу сегодня. Le monde n'a pas Мир не имеет seulement besoin de discours des chrétiens, он не нуждается в разговорах христианских. mais il a besoin des chrétiens Он нуждается в христианах, habités par le Saint-Esprit, наполненных Святым Духом. des chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu, Христиане, наполненных Святым Духом, qui vivent et qui parlent которые живут и которые говорят sous l'onction de l'Esprit de Dieu. под помазанием Духа Святого. Parfois, un simple sourire Иногда простая улыбка peut devenir может стать la Pentecôte pour quelqu'un d'autre. Пятидесятницей для кого-то другого. Parfois, une simple visite, toute banale, Иногда простое посещение peut devenir la Pentecôte pour quelqu'un. может стать Пятидесятницей для кого-то. Parfois, une simple écoute Иногда просто послушай peut devenir la Pentecôte pour quelqu'un. может стать Пятидесятницей для кого-то. Peut-être une simple parole d'encouragement Простое слово поддержки peut devenir un souffle de Dieu может стать дуновением Божьим sur la vie de quelqu'un. на жизнь другого человека. Alors la Pentecôte, c'est aussi Пятидесятница — это также la naissance de l'Église. рождение церкви. Une Église vivante Живая церковь n'est pas seulement une Église bien organisée — это не просто организованная церковь ou un beau bâtiment, в хорошем здании, mais c'est une communauté remplie de l'Esprit Saint, но это общество, наполненное Духом où Святым, chaque personne, membre de l'Assemblée, est remplie de l'Esprit. где каждый член церкви наполнен Духом Святым. Alors rendons-nous compte, Осознаем тогда, si chacun d'entre nous ce matin est réellement rempli de l'Esprit de Dieu, если каждый будет наполнен Духом Святым, quand nous nous mettons en communion когда мы соберемся вместе, pour intercéder чтобы молиться, ou pour louer Dieu, и чтобы прославлять Бога, pour adorer Dieu, чтобы возносить Бога, n'est-ce pas qu'il y aura un vent puissant qui soufflera? когда будет ветер, N'est-ce pas qu'il y aura le feu du ciel qui descendra будет мощный огонь, pour briser les œuvres des ténèbres? чтобы разбивать дела дьявола. Quand l'Esprit de Dieu agit, Когда Дух Святой действует, il unit au lieu de diviser. Он объединяет, а не Quand разделяет. l'Esprit de Dieu agit, Когда Дух Святой действует, il réconcilie là où il y avait mésentente. Он дает мир. Quand l'Esprit de Dieu agit, Когда Дух Святой действует, il donne des dons différents pour servir. Он дает разные дары для служения. Alors permettez-moi de mettre un point là-dessus. Дайте мне поставить точку над этим. Dans l'Église, В церкви je refuse de croire я не хочу верить, qu'il y a juste des gens qui viennent pour écouter des prédications что есть люди, которые просто приходят послушать Слово et rentrer chez eux и вернуться домой avec des cœurs joyeux с радостными сердцами et juste commenter и просто поговорить. « J'ai été béni par la parole Я был благословен Словом. ». Si c'est le cas, gloire à Dieu. Если это так, слава Богу. Mais la réalité est que chacun d'entre nous Но реальность, в которой каждый из нас a reçu des dons получил дар, différents des uns des autres различные дары, pour servir. чтобы служить. Pour servir Dieu dans l'assemblée. Чтобы служить Богу в церкви. Par moment, tu peux être assis Иногда ты можешь сидеть, et ton cœur brûle. и твое сердце горит. Et tu te dis, j'aimerais bien faire tel service dans l'église. Я хотел бы делать это служение в церкви. Et puis tu te dis, à quoi bon, quelqu'un d'autre le fera. Потом ты говоришь, кто-то другой это сделает. Je veux me taire.
я буду молчать. En fait, tu es en train d'étouffer un don, un talent Таким образом ты тушишь que Dieu a disposé en toi твой талант, который тебе Бог дал, pour être mis au service чтобы служить de l'assemblée. церкви. Il est impossible Это невозможно, de croire que chacun ici что каждый, который здесь, n'a aucun don reçu du Saint-Esprit. не имеет дара Духа Святого. Et il n'y a pas qu'un seul service. И есть маленький, Il n'y a pas que la prédication. нету только пророчеств, Il n'y a pas que la présidence des cultes. не только тех, кто ведет служение, Il n'y a pas que les chants. только пение, Il n'y a pas que le diaconat. только диаконское Il служение, n'y a pas que le ministère d'anciens. только служение, Il n'y a pas que les techniciens. только техники, которые служат. Il n'y a pas que ceux qui sont en charge de la propreté de l'Église. которые просто убирают в церкви, Il n'y a pas que la gestion des finances. только забота о финансах, Il n'y a pas que l'encadrement des enfants à l'école du dimanche. воскресная школа, Il n'y a pas que la visite aux veuves et aux orphelins. только посещение к другим. Il y a autant de services possibles Есть много-много qu'il служений, y a d'êtres humains sur la terre. которыми можно послужить на этой земле. Mais où êtes-vous? Но где вы? Où êtes-vous? Где вы? Plutôt que de regarder, Вместо того, чтобы смотреть, être spectateur, быть наблюдателем, réaliser que le Saint-Esprit осознавайте, что Дух Святой vous a accordé des dons pour servir. дал вам дары, чтобы служить. Il y a de ceux-là qui sont doués avec un ordinateur. Есть, которые легко обращаются с компьютером. Il y a de ceux-là qui sont doués Есть, pour faire le lead dans les chants есть, которые умеют петь хорошо et faire descendre la présence de Dieu. и помогать спускаться к Богу. Il y a de ceux-là qui sont doués dans un instrument. Которые могут играть на инструментах. Il y a de ceux-là qui sont doués pour encadrer. Есть, которые могут помогать. Il y a de ceux-là qui sont doués pour exprimer de la compassion pour ceux qui souffrent. Есть, которые могут помогать другим, кто страдает. Il y a de ceux-là qui sont doués pour encadrer des prisonniers. Есть, которые могут помогать преступникам. Il y a de ceux-là qui sont doués pour visiter les malades, ceux qui souffrent. Есть, которые могут посещать больных. Il y a autant de services qu'il y a d'êtres humains sur la terre. Есть много служений для человека. Alors je vous pose la question, où êtes-vous? Я спрашиваю вас, где вы? Pourquoi vous remettez à toujours en arrière Почему вы постоянно отступаете ce назад? que vous pouvez faire pour servir Dieu? Что вы могли бы делать для Бога? Que le Saint-Esprit nous aide. Пусть Дух Святой нам поможет. Le Saint-Esprit en nous, quand il agit, Дух Святой, который в нас, когда Он действует, fait grandir en nous дает нам расти, l'amour fraternel. взращивает любовь в нас. Ce jeune homme n'est pas le fils de ma mère, Это юноша не мой брат. mais je l'aime de l'amour fraternel. Но я люблю его братской любовью. Et ça ne vient pas de mon cœur, И это не приходит от меня, car mon cœur va exiger de lui потому что мое сердце не обращается на него. qu'il puisse rencontrer mes besoins. Что он может встретить мои нужды. Mais l'Esprit de Dieu en moi Но Дух Святой, который во мне, me pousse à l'aimer comme un frère, толкает меня любить его как брата. bien qu'il ne soit pas le fils de ma mère. Но он не сын моей матери. Alléluia. Аминь. Aujourd'hui encore, Сегодня также l'Église du Seigneur a besoin d'une nouvelle Pentecôte. церковь нуждается в новой Пятидесятнице. L'Église du Seigneur a besoin d'un renouveau dans l'Église. Церковь Господа нуждается в обновлении. Que ce soit le Saint-Esprit qui prenne la direction.
Пусть это будет Дух Святой, который задает направление, pour diriger l'Église. чтобы направлять церковь. Nous ne pouvons pas vivre la foi seulement par habitude. Мы не сможем жить в вере по нашим. Nous avons besoin du feu de l'Esprit de Dieu. Мы нуждаемся в огне Духа Святого. Alors, comment vivre la Pentecôte aujourd'hui? Как мы можем проживать Пятидесятницу сегодня? Très concrètement, Очень конкретно. la première chose, Первое. c'est de prier l'Esprit Saint. Молиться Духу Святому. Prier l'Esprit Saint. Молиться Духу Святому. Souvent, nous parlons au Père, ce qui est juste. Часто мы говорим к Богу, что правильно. Nous parlons à Jésus, Мы говорим к Иисусу Христу, ce qui est juste. что правильно. Mais nous oublions de parler à l'Esprit Saint. Но мы забываем говорить Духу Святому. Pourtant, c'est lui qui nous conduit tous les jours. Но это Он, который направляет нас каждый день. Pourtant, c'est lui qui vit dans nos cœurs. Но это Он, который живет в наших сердцах. Nous oublions de lui parler. И мы забываем Ему говорить. Une simple prière Простая молитва peut changer toute notre journée. может поменять весь наш день. Dites-lui simplement, Говорите с Ним просто. viens Esprit Saint, Приди, Дух Святой. remplis mon cœur ce matin Наполни мое сердце сегодня. et conduis-moi dans ce jour И направляй меня в этом дне, selon tes voies. согласно Твоему пути. Amen. Аминь. Et puis vous sortez, И vous allez vers vos activités. И вы делаете ваши дела. Nul besoin de vous étendre dans des longues formules, Не нужно долгих слов, mais une simple prière но простая молитва peut changer votre journée. может поменять ваш день. La deuxième chose pour vivre la Pentecôte aujourd'hui, Второе. c'est lire les Écritures, Очень важно читать Слово. lire la parole de Dieu. Читать Слово Божье. L'Esprit Saint parle à travers les Écritures. Дух Святой говорит к нам через Слово. Quand nous lisons les Évangiles Когда мы читаем Евангелие avec foi, с верой, Dieu éclaire notre vie. Alléluia. Бог просвещает нашу жизнь. Dieu ouvre notre intelligence spirituelle Бог открывает наш интеллект духовный. et nous comprenons les choses de Dieu. И мы понимаем, что от Бога. La troisième chose pour vivre la Pentecôte aujourd'hui, Третье важное. c'est être disponible à Dieu. Быть доступным к Богу. Le Saint-Esprit agit souvent dans le silence Дух Святой часто действует в тишине. et la disponibilité intérieure, И Он ждет доступности от человека. la disponibilité du cœur. Доступность сердца. Il faut parfois ralentir, Нужно иногда замедлиться, se taire замолчать et écouter Dieu nous parler. и слушать, что Бог говорит нам. Ce que nous ne faisons pas souvent. Что мы не делаем часто. Nous disons, Seigneur, montre-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, éclaire-moi. Мы говорим, Господи, покажи нам, Господи, помоги нам. Mais nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu nous parler. Но мы не оставляем время, чтобы слушать. La quatrième chose pour vivre la Pentecôte aujourd'hui, Четвертое, чтобы переживать Пятидесятницу сегодня, c'est servir. это служить. Servir. Служить. Nous avons été remplis de l'Esprit de Dieu Мы были наполнены Духом Святым, pour servir. чтобы служить. L'Esprit Saint Дух Святой nous pousse à aimer concrètement. толкает нас любить. La Pentecôte ne reste pas dans l'émotion, Пятидесятница не остается в эмоциях, mais elle devient action. но она становится действием. Elle nous pousse à agir. Это толкает нас действовать. Elle nous pousse à servir. Это толкает нас служить.
Alors pour terminer ce matin, Чтобы закончить этим утром, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une vérité. братья и сестры, дайте я вам скажу истину. La Pentecôte n'est pas encore terminée. Пятидесятница еще не закончилась. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Это еще не закончилось. Le feu de Dieu ne s'est pas encore éteint. Дух Святой, огонь он не потух еще. Le même esprit Тот же самый Дух, qui a transformé les apôtres который изменил учеников, peut transformer nos vies aujourd'hui. может изменить нашу жизнь сегодня. Peut-être que nous sommes fatigués. Возможно, мы устали. Et c'est aussi mon cas. Это в моем случае так. Je suis fatigué Я устал par mon traitement. моим лечением. Je suis fatigué Я устал de subir ce que je subis chaque fois après mes traitements. проживать то, что я проживаю каждый раз после медикаментов. La douleur dans le corps, Боль в теле, le corps fatigué. тело уставшее. Peut-être que tu es comme moi ce matin. Возможно, ты как и я сегодня. Mais laisse-moi te dire Но да, я тебе скажу, que si je peux me tenir devant vous, что тот факт, что я перед вами, malgré toutes ces choses que je vis au quotidien, несмотря на то, что я переживаю каждый день, tu le peux aussi. ты можешь так же самое, как и я. Car le même esprit qui est en moi Потому что тот же самый Дух, что во мне, est aussi en toi. и в тебе. La Pentecôte n'est pas terminée. Пятидесятница не закончилась. Le feu de Dieu n'est pas éteint. Огонь Божий, он не потух. Le même esprit qui a transformé les apôtres Тот же Дух, который изменил учеников, peut transformer nos vies aujourd'hui. может изменить нас. Oui, je disais que peut-être nous sommes fatigués. Я уже говорил, что мы, возможно, устали. Peut-être que nous avons perdu Может, мы потеряли надежду. On n'arrive plus à espérer. Мы не можем больше надеяться. On est peut-être déçus. Мы разочарованы. Parce qu'on avait imaginé Потому что мы представили себе, que la vie chrétienne что христианская жизнь, serait une vie remplie de succès. наполненная успехом, Mais depuis qu'on est converti, но с того времени, как мы пришли к Богу, on ne vit que de difficulté en difficulté. мы видим только трудности и трудности. Alors peut-être que nous nous sommes découragés et nous nous disons, Может, мы разочарованы, и мы говорим, à quoi bon continuer? для чего продолжать? Mais laissez-moi vous dire, Ну дайте я вам скажу. dans ces difficultés, В этих трудностях, dans ces obstacles, в этих, si vous respirez encore, если вы все еще si vous êtes encore debout, если вы стоите, ce n'est pas par vous-même, это не ваши силы, c'est par l'Esprit du Seigneur en vous. это Духом Святым. Car l'Esprit de Dieu Потому что Дух Святой agit souvent действует всегда dans le silence и в тишине, et la discrétion. и незаметно. Pendant que tu dors Когда ты спишь, et que tu es inconscient, и когда ты не понимаешь, qui veille sur toi? кто смотрит за тобой, Qui veille sur ta maison? кто смотрит на твоим домом, Qui éloigne les voleurs des biens que le Seigneur t'a donnés? кто отдаляет всех врагов, Pendant que tu dors, пока ты спишь. toi et tes enfants et ton conjoint, Ты и твои дети, они в мире. vous êtes à la merci de tout, n'est-ce pas? Вы имеете все, что нужно. Tout peut vous arriver. Все может случиться с вами. Mais pourtant, puisque vous vous êtes confiés Но когда вы доверяете dans le Seigneur, Господу, vous vous réveillez et tout est normal. вы просыпаетесь, и все хорошо. Et vous pensez que tout est un acquis. И вы думаете, что это все как и должно быть. Non, c'est le Seigneur qui veille. Нет, это Господь, который... C'est le Seigneur qui veille par son esprit. Это Господь, который смотрит за вами. Alors peut-être que nous avons peur de l'avenir. Может, мы боимся будущего. On a peur à cause des mauvaises nouvelles économiques. Мы боимся из-за плохих новостей экономических.
à cause des bruits de guerre pas très loin, из-за шума войны, который недалеко, à cause des nouvelles politiques и из-за того, что политика, qui ne sont pas rassurantes. которая не утверждает нас, Alors cela nous fait peur pour l'avenir. и мы боимся будущего. Mais sachez une chose, Но знайте одно, l'Esprit de Dieu Дух Божий continue de souffler sur son peuple. продолжает дуть на свой народ. Ça, c'est la vérité. Это правда. L'Esprit de Dieu continue de souffler sur son peuple. Он продолжает дуть на свой народ. Alors ouvrons nos cœurs Откроем наши сердца et demandons avec foi, и попросим с верой, disons, скажем, viens Esprit Saint, приди, Дух Святой, renouvelle mon cœur, обнови мое сердце, renouvelle ma famille, обнови мою семью, renouvelle nos églises, обнови нашу церковь, fais de nous des témoins vivants сделай из нас служителей живых, de ton amour. свидетелей Твоей любви. Visite nos cœurs, Посети наши сердца, remplis-nous de ton esprit de feu, наполни нас огнем Твоим, qualifie-nous comme tes témoins crédibles. сделай нас свидетелями верными, Seigneur, honore notre foi. помоги нам в вере. Saint-Esprit, conduis-moi chaque jour de ma vie Направляй меня каждый день моей жизни, à accomplir la volonté du Père. исполнять волю Отца. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Дух Святой, soumets mon cœur à la volonté du Père. приведи мое сердце в волю Твою, Souffle de feu, дуй огнем, souffle dans ma vie. наполняй мою жизнь, Souffle sur mes enfants. наполняй моих детей, Souffle sur mon conjoint. наполняй моих знакомых, Souffle sur ma vie chrétienne. наполняй мою жизнь христианскую, Souffle sur les liens qui me tiennent encore attachés. разбей все оковы, Consume les œuvres des ténèbres qui résident encore en moi. убери все зло, которое живет во мне, Souffle de Dieu. наполни Бог, Renverse les faux raisonnements en moi. убери всякую ложь от меня, Tourne mon cœur поверни мое сердце vers l'amour du Père, к любви Отца, vers la grâce de Jésus, к милости Иисуса Христа, vers la communion avec toi, Saint-Esprit. в общение с Тобой, Дух Святой. Je me soumets à toi. Я покоряюсь Тебе. Viens, Esprit du Dieu vivant. Приди, Дух Святой, Viens régner dans mon cœur. царствуй в моем сердце, Viens et conduis-moi tous les jours de ma vie. направляй меня каждый день моей жизни. Glorifie le Père et le Fils dans ma vie. Да будет прославлен Отец и Сын в моей жизни. Au nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Acclamons la parole du Seigneur. À présent, rappelons-nous de l'amour de Dieu Напомним нам о любви Божьей au travers через de la Sainte Seine, святую сцену, qui nous rappelle l'amour du Christ, которая напоминает нам о любви Иисуса, qui nous rappelle que notre salut, которая напоминает нам о нашей радости. nous l'avons obtenu par la grâce Мы получили это по милости et non par nos œuvres. и не по нашим делам. Alors inclinons nos cœurs Помолимся et repentons-nous devant le Seigneur и покаемся перед Богом. d'avoir été négligents, Быть пренебрежительным, d'avoir ignoré sa volonté. пренебрегать Его волей. Et reconsacrons-nous de nouveau И посвятим нас снова devant la présence du Père. присутствием Бога. Prions. Помолимся. Éternel Dieu Tout-Puissant, Господь Бог наш, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, Ты, который Отец наш и наш Господь, devant toi nous venons nous Seigneur перед Тобой мы стоим сегодня. et nous nous soumettons à toi. Мы покоряемся Тебе. Éternel notre Père, Вечный Господь,
Tu vois toutes choses. Ты видишь все. Tu connais l'état de notre cœur. Ты знаешь наше состояние. Seigneur, nous reconnaissons Господь, мы признаем, que nous t'avons ignoré что мы пренебрегали Тобой, par nos pulsions, нашими эмоциями, par nos réactions, нашими реакциями, par nos désirs, нашими желаниями, par nos pensées. нашими мыслями. Seigneur, nous t'avons ignoré. Мы Тебя пренебрегали. Pardonne-nous, Seigneur, Прости, car nous t'avons offensé. потому что мы преданы. Ramène-nous, Seigneur, devant ta présence. Пожалуйста, верни нас к себе. Seigneur, Господь, nous nous soumettons à ta volonté. мы покоряемся Твоей воле. Nous revenons vers toi. Мы возвращаемся к Тебе. Seigneur, nous reconnaissons Господь, мы признаем, que nous avons été indignes devant toi. что мы были недостойны перед Тобой. Seigneur, s'il te plaît, Господи, пожалуйста, fais-nous grâce. яви нам милость. Accorde-nous miséricorde. Дай нам милосердие En ce moment où nous voulons prendre part в это время, когда мы хотим участвовать au repas du souvenir. в питании памяти. Nous ne voulons pas le prendre de manière indigne, Мы не хотим брать это недостойно. mais nous voulons nous rappeler de ton amour Мы хотим вспомнить о Твоей любви et bénir ton Saint. и благословить Твои суды Au nom de Jésus-Christ. во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь.